ya. Udah. Oh, oke. And kita akan memuji Tuhan bareng-bareng, teman-teman. Bisa lihat di layar. This is a song titled For God is Able, atau dalam bahasa Indonesianya Sebab Tuhan Mampu, yang dinyanyikan oleh Son of Praise. Oke. Teman-teman, kalau yang belum tahu, maybe I'll sing one time and then we can sing along the next part. Okay, let's open our hearts. Let's prepare our minds and souls to enter the presence of the Lord, because He's here. Because we believe that God is ready to work miracles in our life. Hallelujah. I can see your touch in every part of my life. You help me walk by faith and trust in you alone. I can see your plans, you're faithful in each season. More than my eyes can see, more than my heart's desire. For God is able. For God is able. Now all things are possible, for under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Oh. Let's sing it from the top. I can see your touch. Sing along with me. I can see your touch in every part of my life. You help me walk by faith and trust in you alone. I can see your plans, you're faithful in each season. More than my eyes can see, more than my heart's desire. For God is able. Now all things are possible, for under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let His faith arise in me. He's my breakthrough. For my God is able. For God is able. For God is able. Now all things are possible, for under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Oh, we praise you, Lord. Come on, let's sing out our praises together to the Lord. Oh, you're faithful with us. You're our God Almighty. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. For God is able. For God is able. Now all things are possible. Now all things are possible. For under His perfect will,
everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. For God is able. Now all things are possible, for under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Hallelujah. We worship you, Lord. We lift your name on high, Jesus. Yeah. Waktu dan tempat dipersilakan. Amen. God, we thank you for tonight. We thank you very much for your presence. Let your presence be in us. Fill us with your glory. Fill us with your love and your grace and everything that is about you, Lord. And as the song has said, that victory is here with us as we are in you, Lord Jesus. Again, thank you for your presence. Touch every one of us, Lord Jesus. Every single person that is joining. Because we want you to speak to us personally, Lord Jesus. And we want to share with each other about your kindness, about your love. And let us testify your great love to everyone out there, those who need you, Lord Jesus. Thank you very much one more time, Lord Jesus. We surrender this meeting into your hand. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. All right. Thank you, Jefta, for your ministry. You're welcome, Miss. That's wonderful. I just couldn't contain my tears. I really felt the presence of God. Amen. Hallelujah. All right. So again, shalom. Okay. I think everyone here is Indonesian. But I hope every one of you understands what I will be talking about, because I'll be talking in English. Is that okay? Okay. Okay. All right. So as you guys can see, or well, you have seen, most of you, the poster that Stephanie has made. The topic is, does God deserve our leftovers? Well, we've been discussing about giving God a special time these past few weeks. But as a matter of fact, a lot of times, God gets our leftovers. I mean, we fit God in when we have a few minutes in our schedules, or
during our quiet time for 10 minutes during the day. But we have 24 minutes, hours. But we, most of the time, only give 10 minutes. But God doesn't deserve our leftovers, not at all. God deserves our firsts. And that's where we give him the best of our time and attention. Simply by giving God our focused time and attention. This is an act of worship. We all know that. But yeah, this can be so hard to do because we are so busy, our phones are constantly distracting us, and there is always something to be doing or thinking about. You've probably already thought about what you need to do after this meeting is over. Maybe you would read some comic books or watch some Netflix movies, or you'd go out of the house to do something else. I don't know. But I want us to learn from Jesus' example. He knew how important this was. To be in God's presence, to give the Father the special time, his first, and made it a habit. And well, I'm not gonna keep telling you about this. You guys are adults, and we all know that this is very important. So let me tell you about why we should give him our firsts and what happens when we stop giving leftovers to God. First, Stephanie, number one, why? Okay, the main reason is actually because God, or Christ, Jesus Christ, died for us. The maker of the universe became a human just to die for us. Who are we? Nothing but ashes formed into a walking figure. But he loves us anyway. I believe when someone gave you a huge castle in the UK, or a Hollywood celebrity asked you to live in her house, or the president granted you a full-ride scholarship to study abroad, you would be so thankful to these people, right? But this guy, innocent as lamb, was willing to die for sinful people like us. There's no better reason why we should start giving him our firsts than our leftovers. That's the first. And the second one, what's gonna happen when we stop giving our leftovers to God? Okay, let's check Romans 8 verse 32. I would choose the New Living Translation. Okay, here we go. Let's see. Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Ask, and it shall be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. But, nevertheless, don't focus on what he can give you, but focus on who he really is and how great his love for each one of us. Now, there are two questions for you and I to ponder about. The first one is, what made you decide to follow Jesus in the first place? And the second one, what blessings have you received as you give him your best attention? So I'd like us to share with each other so that we can bless each other with our testimony, okay? So maybe, is there anyone who wants to volunteer? Maybe you can help a little bit to translate it. For the questions for the others to
answer. Okay, okay. So yang pertama, maybe I sound a little bit weird because I keep speaking English and not Indonesian, but that's okay. So apa yang membuat teman-teman itu memutuskan untuk ikut Yesus? Di awal tuh kenapa? Apa karena memang dari lahir? Atau kedua, karena memang punya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus? And the second one, oke langsung ya. Kebaikan atau berkat apa yang teman-teman udah dapat gitu ya selama ini dengan memberikan yang terbaik, perhatian khusus buat Tuhan kita. Anyone? Yeah, don't be afraid to share, yeah. But before that, maybe you can just, because there are 4 new people here, if I'm not mistaken. So each one of us, before you share, you can say your name and where you come from again, and then you share, okay? Because Yeah, each right. week we have a lot of people coming in, yeah, and it's okay. We are excited, but yeah, we need to introduce ourselves again, including you later. Okay. Okay. Wow. Okay. I'm gonna be a teacher again, so maybe I have to pick someone. I want. Okay, Jefta. Yeah, maybe I can start here, Miss. Yeah. So you are my teacher, I'm your student again, Miss. Yeah, puji Tuhan. So, wait, what's the first question? Kok jadi lupa? Okay. Oh. What made you decide to follow Jesus? Oh, okay. Can you introduce yourself first, Yefta? Okay, sure. My name is Jefta. If some of you might not know me, I'm Jefta. I came from Semarang, but right now I'm in Jepara. Yeah. So, and I'm former student of Miss Yohana in Tritunggal Senior High School. And yeah, currently I am serving in my local church in Semarang. Okay, so back to the question, what makes me follow Jesus in the first place? Well, since I was born, basically, yeah, my parents are pastors, so it's given that I'm a Christian. But the encounter that changes my life came about when I was 12 or 13. At that time, uh, I follow youth camp. I think what's the name of the youth camp? I forgot, but I follow the youth camp, and at that time, I felt for the very first time I felt God's presence that in the entire worship sessions, and also for the very first time I felt God's love. It feels very amazing, and starting from that moment until right now, I just really love Jesus. That's why I serve him. That's why I praise him, because Jesus is the best and Jesus is number one. And for me, I felt his presence. It felt very real. So yeah, I think that's for the first question. And the second question, berkat yang didapatkan when I gave him my best attention, basically, yeah, my daily life. So, jadi, that's why 2 weeks ago I said that I spare my time buat saat teduh in the morning because I don't want to give God my leftovers in the evening. Jadi dengan kita spare waktu in the morning, I think it will make our day better because God is with us. And when we ask him to guide our days, and if we already read the Bible in the morning, I think it will strengthen our faith, strengthen our mind, membuat kita semangat buat semakin menjalani hari. And kerasa bedanya when I saat teduh ketika pagi and when I do not saat teduh ketika pagi itu beda banget rasanya gitu ya. Jadi kerasa banget di hati ini kayak when I didn't do the saat teduh devotion kayak ada yang kosong gitu, kayak nggak komplit hidupku. Tapi ketika aku selalu
benar-benar menyempatkan waktu buat mau devotion, buat berdoa dan baca Alkitab, benar-benar changing my mood for the entire day, benar-benar bahagia because I know that whatever I did, whatever I do, God will help me. He will guide me. Yeah, that's probably it. Thank you. Amen. Thank you, Jephthah. Well, indeed, I guess personal encounter is what makes us strong in our faith to God. So, anybody else want to share? Mungkin dalam bahasa Indonesia juga boleh, nggak pakai bahasa Inggris. Okay, Kezia, please. Okay, my name is Kezia. I live in West Kalimantan from Bengkayang City. Well, my reason to follow Jesus at the first place is I cannot deny it if like first because my parents is a pastor, so I must be a Christian as a doctor too. But I think it's not the important reason to be Christian and to follow Jesus because when I was in junior high school, my first ministry I was a Sunday school teacher too, but I didn't do it like the reason like to follow Jesus from my heart, but I was I did it because it's like weekly routine activities. And when I did with that reason, I felt so empty. I mean, like, why am I doing this like every week? I often know about Bible story, but I didn't felt anything. I only know some blessings from God. But actually, the important reason when I follow Jesus when I was in high school because when I joined chemical industry vocational high school, I felt like dang, I really did. You know what I mean? Like it's really difficult when I forgot it's when, but I was I I I had intention to about to kill myself, like fall from a high building, because my marks are worse, and I felt like I'm failed as a doctor, and gratefully my friends reminded me about why you want to fall from the building. I mean, like it's just marks, you can change it. Why you failed? I mean, like why you want to kill yourself just because of fail? And then he remind me about God. I mean, like God's love. Jesus died for us, not for see us as human give up from all struggle we have. I mean, like he want us to fight. He want us to face the problem within in his power. So
we can see how great is God and how great His love, how great His blessing for us. And because of that, I realized that my choice to kill myself at that time was wrong. So yeah, it's like my turning back to follow Jesus. And then and the second question about The blessing. the blessing I got is God, the way God provide me really different each time. I mean, like I cannot imagine it. Even I never heard it how God provide me, like from the people, and sometimes it's from people I didn't imagine will give it to me. I mean, like I mean, like for example, like I have once hate someone, and God changed that person to be blessings for me. So I mean, like how come give he can give me blessing from God like that? I mean, like he he's not he's not that kind of person. Yeah, I'm like I cannot understand how God works through human like us to provide us. Well, I mean, the blessings is the perfect blessings, like different way to provide me. That's all. Thank you. Okay, thank you, Kesia. Yeah, that's such a wonderful testimony. I mean, because you have encountered God Himself through your struggles and you have fought the good fight. So keep on doing it. The Holy Spirit is within you, and I believe you will become a great blessing for people around you. All right, so anyone else? Maybe you'd like to share something else that will bless us too. So maybe because I cannot see how do I call them, Kak Harlin, Kak Surya Firdaus, and then Kak Deborah Ellen. I don't know. You're older or younger than me, so I just call you Kak. Okay, I guess mungkin Kak Surya mau apa berbagi? Yang lain dulu ya. Oh ya. Ya mungkin cuman Pakai bahasa Indonesia nggak apa apa-apa, Kak. namanya perkenalan saja ya. Okay, Saya ya. Surya dari Surabaya. Okay. Pelayanan juga di bidang praise and worship juga. Ya, Gitar salam ya. kenal buat semuanya. Iya, salam kenal. Oke, mungkin ada yang lainnya atau sudah? Kak Helen atau Deborah? Deborah Allen is the friend of Jefta ya. Oh, really? Hi. Last week we couldn't see your face. I'm using my sister's iPad right now so I can turn on my camera. Okay. Maybe I'm going to share a bit, but yeah. Wait, what's the question? Okay. So, what made you decide to follow Jesus in the first place? I'm Christian. I'm being Christian since I was born. Pokoknya aku udah jadi Kristen tuh dari lahir, and I used to be
Christian, itu kayak menjalani sehari-hari kayak biasa gitu. And then apa ya, kayak going to the church and then praise and worship, atau maybe dulu kayak Sunday school and then going back home, and itu kayak jadi rutin. Ya, I was a little, aku bukan yang terlalu paham gitu kan, cuman ngikutin apa yang ada gitu. And then setelah aku growing up a bit, I was a teenager. Ini ceritanya agak sama sih, like Jepta, but different a bit. So, on my local church at Jepara, dulu itu ada, karena aku GBT, jadi ada kayak camp gitu kan, namanya PYF, it's Tabernacle Youth Festival, yang datang itu kayak all over Indonesia, gathering together at one city. Every year it's a different city, and then ya aku bisa lebih paham, oh Kristen tuh kayak gini, oh Kristen tuh kayak di luar apa ya, dari dugaanku yang biasanya kayak aku pikir ya it's just like the other religion gitu. We just pray and then pray to God gitu kan. Maksudnya dulu aku punya pemahaman kalau Tuhan itu ada beda-beda and there's a lot. Padahal ya itu cuma satu. And then dengan apa ya, adanya youth festival ini kayak makes me more understand. And then salah satu encounter in my life itu when I was in high school. Well, I have my ex-boyfriend, and he actually, it's my apa ya, dark times in my life ever. And then he's doing something like sexual harassment. Well, in that time I can't do anything and I feel like I'm the worst girl, dan aku juga pikir kayak it's doomed already gitu, like my life is doomed gitu kan. Padahal ya cuma gitu doang, tapi bagiku it's something big. And then in that year there's another youth festival called IAF. Maybe Miss Johanna or Miss Stephanie know that, Alumni Fire. And itu pertama kalinya kayak encounter in my life gitu, karena di situ the pastors and all of the session itu tuh kayak benar-benar ngasih tahu that we are worthy, terus we are precious in God's eyes, and then seburuk-buruknya our life itu tuh masih apa ya, we shouldn't apa sih, kita nggak boleh terpuruk terus di situ gitu. And then untungnya aku waktu itu belum ada something like suicidal thoughts or what, tapi cukup kena mental. And then di situ aku dibukakan sih kayak, oh God loves me and then I'm precious gitu. Aku masih ada harganya, aku masih ada nilainya gitu. Aku nggak seburuk yang aku pikirkan. It's all over in my mind only gitu loh. And then puji Tuhan, setelah the UF over, I came back home to Jepara with apa ya, kayak hidupku lebih diperbarui, aku lebih didewasakan, terus cara pandangku itu juga lebih didewasakan lah, kayak gitu. And setelah itu pun juga aku I'm getting more excited about apa sih, kayak ikut conference or pokoknya community yang kayak gitu, karena itu benar-benar membangun orang gitu. And karena aku lihat, wah spirit something kayak gini tuh nggak boleh dilewatkan gitu, apalagi dengan apa ya, firman Tuhan yang dikasih, and then penguatan satu sama lainnya, orang-orang tuh kayak harus tahu gitu. Jadi ya aku juga ngajakin teman-teman sih, kalau misalnya mau ikut kayak conference apa di Semarang, or maybe in Jogja, or maybe in other city yang mungkin aku bisa
attend, aku misalnya bisa ngajak teman ya aku ajak gitu. Tapi ya sekarang kan lagi pandemi, there is no conference or anyway, so yeah, maybe online would be great enough. I think that's all from me. Thank you. Okay, thank you. I think the time when you joined UF, right? That was your turning point. Yeah. Yeah, that's amazing. I mean, like, not everybody got their turning point at a very young age, like you did, and you're just okay. You're not lucky, but you're blessed. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Ellen. Ada lagi? Tadi kayaknya Kak Harlan udah. This used to be your church. Yeah, that used to be my church, and then This used to be, yeah, this used to be her church. Terus sekarang dia udah di Semarang. Yeah, I moved to Semarang at 2019, and that accident, or bukan accident ya, tapi maksudnya kayak that UF and the encounter was at 2017. Yeah. And you now can see that God's plans are unpredictable but awesome. Always awesome. Yes. Okay. Right. So Kak Harlan ya panggilnya ya. Sudah on cam, so you're ready to share something? Pakai bahasa Indonesia aja boleh nggak? Oh, nggak apa-apa. Lagi nggak pede pakai bahasa Inggris. Jadi pertanyaannya apa ya? Oke. Alasan kenapa mengikuti Yesus? Kalau alasan mengikuti Yesus sih sebenarnya apa ya? Nggak ada timing khusus ya. Maksudnya yang saya ingat kapan saya menerima Yesus sebagai juru selamat gitu. Karena memang kalau dari saya pribadi tuh kalau mengenal Yesus itu ya seiring berjalan waktu berdekat, di saat itulah Tuhan nyatakan pribadinya gitu. Dan yang pasti perubahan hidup yang saya alami itu saat, karena kan memang background saya lahir besar di Kristen, cuman dari kecil itu sudah sudah diberikan ujian gitu lah sama Tuhan. Jadi saya itu backgroundnya itu dari waktu saya kecil, di usia 7 tahun itu papa mama berpisah gitu. Jadi udah ngalami broken home lah intinya. Nah kemudian saat itu harus tinggal sama mama, terus harus lihat bagaimana kondisi mama papa itu bertengkar terus tiap hari yang gitu akhirnya sampai pisah. Kemudian di SD tuh ngerasain kok tanpa orang tua yang lengkap tuh kok rasanya gimana gitu. Jadi bener-bener ngerasa tertolak dan lain-lain tuh bener-bener pergumulan waktu SD gitu, sampai akhirnya ya udah belajar untuk mengenal Tuhan dengan sendirinya. Jadi dari bahan-bahan saat teduh, firman Tuhan gitu kan, sampai akhirnya momen sepertinya ada ibadah apa gitu, dan di situ menerima Tuhan Yesus. Tapi ya itu ya, saya lupa momennya itu kapan gitu. Dan setelah itu, setelah saya tahu siapa diri saya gitu ya, kenapa ngikut Yesus, karena dia sudah mati buat saya gitu. Karena saya tuh dulu tuh ya namanya gimana ya, kalau anak broken home itu ya banyak citra yang jelek lah. Cuman puji Tuhannya, Tuhan tuh langsung rangkul gitu. Tuhan langsung ngarahkan gitu. Kamu nggak boleh jadi anak nakal, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi paling yang terkikis demi sedikit sih karakter yang buruk, kayak misalnya kalau marah itu harus banting-banting barang gitu tuh, dulu tuh temperamen banget gitu. Tapi ya puji Tuhannya sekarang udah nggak kayak gitu. Bukan sekarang sih, lebih tepatnya waktu SMP tuh sudah enggak gitu, karena Tuhan kasih lagi kesempatan untuk benar-benar perjalanan hidup yang kayaknya itu membuat kita itu untuk mandiri dan kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Dan akhirnya sejak saya nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dalam kehidupan saya
semakin hari saya hidup dalam Tuhan, diperbaharui, semakin saya dekat sama Tuhan lewat pelayanan gitu. Jadi dari SD itu saya sudah terlibat di pelayanan, dari guru sekolah minggu, kemudian SMP juga guru sekolah minggu, kemudian SMA worship leader dan lain-lain gitu ya, sampai saat ini puji Tuhan bisa mengembangkan karunia yang Tuhan berikan gitu. Jadi disitulah yang apa ya, kalau dibagi cinta sama Tuhan tuh setiap hari tuh kayak cinta mula-mula itu selalu dibangun gitu. Karena dari situlah kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan gitu, apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, apalagi Tuhan izinkan lagi untuk kayak apa, sejak nikah ini kan pindah agama, bukan pindah agama, pindah gereja gitu ya. Jadi dari yang awalnya karismatik gitu ya, jadi Protestan gitu, dari awalnya seperti itu, jadi kerasa sekali kayak perbedaan gitu loh. Tapi ya aku melihat bahwa itu semua tuh garis besar yang Tuhan sudah rencanakan gitu dalam kehidupanku. Karena waktu SMP kan, jadi ceritanya gini, oh ya aku belum kenalan ya, namaku Harlan. Jadi saya itu posisi tinggal di Bontang, lahir besar di Bontang, Kalimantan Timur. Nah tapi waktu itu sebelum mama broken home sama papa itu saya tinggal di Manado. Kemudian balik ke Bontang. SMP itu saya di Jawa, di Blitar. Kemudian SMA balik lagi ke Bontang, terus kuliah saya ke Bandung, terus udah gitu selesai kuliah saya ke Bontang lagi. Nah jadi perpindahan itulah yang membuat akhirnya ya seperti ini gitu loh, dan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah sampai akhirnya waktu di Jawa itu Tuhan gerejaku itu gereja Protestan, jadi memang udah memang Tuhan apa sih taruh di situ gitu. Jadi pas sudah nikah ini pindah gereja itu, maksudnya ikut suami gereja yang Protestan itu nggak masalah gitu, tetap jiwa melayani itu tetap ada seperti itu. Jadi kalau ditanya apa Alan ngikut Tuhan sih karena percaya bahwa Tuhan sudah mengubahkanku dari yang awalnya berdosa gitu ya, jadi ditebus sama Tuhan seperti itu. Itu aja dulu deh ya. Sebenarnya pengen bahasa Inggris, cuman takutnya nanti salah ngomong. Sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Oke, thank you Kak Arlen. Tapi saya sih sebenarnya percaya banget, walaupun orang tuh dari awal, kayaknya mungkin di sini semua kita lahir Kristen ya, tapi setiap orang punya titik kehidupannya masing-masing, di mana itu adalah benar-benar waktu kita down banget, kita jenuh banget sama kekristenan yang kita jalani. Tapi ketika Tuhan udah bawa kita ke satu titik yang paling rendah, disitulah tangan Tuhan berperkara luar biasa, berkarya luar biasa. Dan kita jadi tahu, kita ikut Kristus itu nggak ikut-ikutan orang, nggak karena kita memang dilahirkan seperti itu, tapi karena kita cinta sama Yesus. Oke. Yang terakhir, saya panggilnya Pak kali ya, Pak Surya ya. Mungkin mau bercerita sesuatu. Jangan panggil Pak, panggil Surya saja. Oh, nggak apa-apa nih. Saya masih muda loh. Oh ya. Memang wajahnya wajah boros. Oke. Ya kalau boleh diceritakan ya, alasan kenapa ikut Tuhan, pada dasarnya saya lahir Kristen. Lahir dari keluarga Kristen. Tetapi ketika itu kehidupan ya masih, ya begitulah. Yang namanya laki-laki itu namanya minum, rokok, berantem sudah tiap hari. Tapi ketika itu titik balik saya tahun sekitar 2004-an mungkin ya. Dari situ Tuhan mulai jamah, cuman ya berubahnya nggak langsung drastis kayak sulapan gitu, enggak. Dan itu tantangan tersendiri bagi saya pribadi yang dulunya kayak rokok atau minum itu beli. Dan ketika komitmen waktu masih bimbingan sebelum baptisan, itu semuanya seakan dikasih gratis. Wah,
Ya jujur ya waktu itu saya cuma gini Dok, Tuhan, kalau ini habis saya berhenti. Belum sampai habis, datang lagi. Dan pada akhirnya ketika itu saya ditegur lewat orang yang saya kenal, kamu itu yang bandel. Kalau misalnya kamu punya komitmen sebesar apapun tantangannya, pasti bisa. Roh Kudus sudah mengubah kamu, masalahnya tinggal kamu bangkit berdiri melangkah dari ikatan itu. Itu teman saya negur seperti itu. Dan total akhirnya saya bisa berhenti semuanya itu setelah dibaptis, kurang lebihnya hampir 4 tahun baru bisa berhenti total dari merokok, minum itu. Dan juga awal mula masuk pelayanan itu saya masih takut sebenarnya. Saya kira dulu orang yang sudah masuk di dunia pelayanan, orangnya suci, dan seterusnya. Dan ternyata setelah masuk, ternyata lebih, ya maaf, bahasa saya mungkin agak kasar ya, lebih brengsek daripada bajingan. Dari situ ya mungkin sempat down ya, yang dulunya sama teman-teman mereka lebih ini lebih welcome. Tapi setelah masuk di dunia pelayanan, modelnya kok seperti ini. Di mimbar bahasanya kasih, di rumah tabokin istrinya. Itu yang sering sampai akhirnya sempat mundur ya. Tapi ya puji Tuhan, waktu itu bapak saya yang selalu nguatin saya. Kamu nggak usah lihat manusia, lihat Tuhan. Tuhan itu dicaci maki, diapain enggak ya pelan tapi pasti mulai lagi kembali ke Tuhan, dan proses jatuh bangun pun ada sampai sekarang ini. Tapi kalau saya boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan saya, tapi semuanya hanya karena Tuhan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya. Iya, untuk sedikit tambahan ya, bener banget sih sebenarnya orang-orang kalau lihat manusianya ya udah bakalan kecewa. Tapi bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu Yesus kenapa? Apakah anak kita Kristen? Kan enggak. Tapi karena kita memang mau ikutnya Yesusnya. So, kita nggak akan lihat orang-orangnya. Seperti itu. Itulah kenapa kita punya fondasi yang kuat sekali dalam Kristus. Karena kita punya cintanya sama Kristus, bukan cintanya sama orang-orangnya yang Kristen. Oke, mungkin terakhir Stephanie atau Mike mau menceritakan sesuatu. Halo semuanya, hello everyone. Halo. Iya, ini baru pertama kali saya join di sini. It's my first time. So, I am Stephanie husband and we live in Semarang City. So, ya itu. Lanjutannya bahasa Indonesia aja. Biar lebih. Jadi cerita sedikit ya. Untuk pertanyaan yang pertama, why I follow Jesus the first place. Nah, saya terakhir itu dengan kondisi saya sudah Kristen dan papa saya seorang pendeta. Nah, mungkin di sini ada yang orang tuanya juga pendeta gitu ya. Nah, banyak anak pendeta di sini. Banyak anak pendeta kan. Jadi mungkin sempat merasakan bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak pendeta dan anak jemaat gitu ya. Nah, itu yang membuat saya sebagai anak pendeta, yang terakhir sebagai anak pendeta itu merasakan perbedaan di situ. Jadi tekanannya itu bisa berbeda. Ketika anak jemaat melakukan tindakan yang sama, agak nakal gitu ya. Tapi tekanannya itu beda, tuduhannya beda gitu loh. Nah, kamu anak pendeta ya gini. Jadi itu yang membuat saya merasakan terakhir anak pendeta ini sebenarnya nggak enak ya. Bukan mungkin orang lain lihat bahwa jadi anak pendeta tuh kamu suci segala macam. Enggak. Jadi ketika kamu lahir itu ya untuk kamu bisa merasakan bahwa kamu harus ikut Yesus itu harus secara pribadi gitu loh. Dan the turning point ketika aku ikut Tuhan itu ketika aku ikut camp. Waktu aku junior high school, jadi ada camp, ada retreat seperti itu. Nah, di situ Tuhan pulihkan. Nah, ternyata saya ada sakit hati sama papa, sama mama sebagai anak pertama gitu. Jadi
ya salah satu poin yang juga membuat saya kenapa harus ikut Tuhan Yesus itu karena kita masuk surga tuh nggak dibawa orang tua gitu ya, nggak dibawa adik, nggak dibawa kakak, kita secara pribadi gitu. Dan itu yang membuat saya, oh iya ya, kalau kita menabungnya bareng-bareng ya dihitungnya bukan bareng-bareng sendirian gitu. Jadi kita harus menabung secara pribadi gitu. Nah, itu yang membuat saya menjawab pertanyaan tadi pertama, why? Nah, terus dari situ mulai Tuhan bukakan kayak jendela-jendela berkat gitu ya. Jadi Tuhan kasih kamu lebih baik pelayanannya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau ada kerinduan secara pribadi. Nah, sebelum saya kenal dengan Tuhan secara pribadi, saya tuh pelayanan, dari kecil pelayanan. Cuman nggak ngerti esensinya pelayanan itu apa. Gitu loh. Esensinya tuh cuman, ya kamu nyanyi, ya kamu main musik. Apalagi anak pendeta biasanya pintar main musik gitu ya. Jadi malah kebanyakan bisa sombong. Nah, itu kita jatuh di situ. Saya jatuh di situ gitu. Nah, dari situ kan kita introspeksi diri, ternyata memang malaikat yang mulia itu jatuh karena sombongan gitu. Nah, diuji di situ. Kalau kita memang punya talenta segala macam, ujian terberat sebenarnya lebih ke di roh sombongan itu, karena banyak orang jatuh di situ. Nah, terus juga untuk keluarga itu ujian pertama yang Tuhan hantam itu di keluarga gitu, apalagi keluarga pendeta gitu ya. Nah, biasanya dihancurkan di situ. Kalau memang tidak ada pemulihan keluarga, gimana mau jadi berkat buat jemaat gitu loh. Nah, di situ kan ya karena kita sudah dewasa akhirnya berpikir bahwa oh ya, kalau kita mau ikut Yesus ya kita harus secara pribadi dan total gitu loh. Jangan melihat orang lain, benar kata Pak ya Om Kak Firdaus ya, sama. Jadi saya kadang-kadang juga pernah lihat teman-teman pelayanannya keren banget, tapi di belakang beda. Kita diajarkan Tuhan buat jadi orang yang sama ketika di gereja dan di luar gereja. Jangan jadi orang munafik gitu. Kadang kita melihat orang itu wah keren gitu pelayanan di depan, tapi pribadinya siapa yang tahu. Nah, dan pula ketika ikut Tuhan, saya diajarkan untuk tidak judgement, ngejudge orang gitu. Oh, kamu begini, oh kamu begitu. Enggak, saya kembali lagi ke diri saya sendiri gitu. Nah, ya itu sih yang membuat saya itu mengenal Tuhan lebih dalam tuh tentang mengenal pribadi diri saya sih, lebih ke situ ya, lebih tahu apa arti pelayanan sebenarnya, apa arti memberkati orang lain, mengasihi orang lain. Nah, saya belajar di situ. Bukan saya dapat dari saya keturunan pendeta gitu ya. Jadi itu nggak sama sekali. Itu malah jadi cobaan pertama sebenarnya buat diri saya. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh angkat saya ketika saya masih SMP. Ya karena mungkin banyak di luar sana yang anak pendetanya lebih parah dari saya kan, yang perlakuannya. Cuman saya bersyukur SMP Tuhan bisa tarik saya di camp itu gitu. Nah, itu saya bersyukur. Nah, untuk jawaban pertanyaan kedua, Tuhan berkati saya lewat bertemu dengan istri saya, lewat berkatnya di usaha saya. Kalau kita usaha wira swasta gitu ya, kita nggak dapat gaji dari pemerintah gitu ya. Kalau PNS kan dapat gaji gitu. Yang saya prioritaskan tuh cuman hanya Tuhan gitu loh. Yang kasih makan saya hanya Tuhan, karena nggak tahu ke depan itu dapat duit dari mana misalnya. Dan itu kan kepastian kalau wirausaha tuh kan nggak ada kepastian gitu ya. Kadang gajinya besar untuk bulan ini, bulan depannya kadang menurun gitu kan, nggak ada kepastian ya. Menurut saya kita semua sekeluarga sama anak saya sehat itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Itu cerita sederhananya gitu. Terima kasih. Okay, thank you. Well, yes, I mean, salah. Kenapa jadi bahasa Inggris? Apa tadi saya mau bilang? Oh, berkat Tuhan itu memang terjadi atau diberikan dalam bentuk apapun, dan tapi kuncinya di belakangnya adalah gimana kita mengasihi Yesus dengan segenap hati. Sekali lagi ya, apakah kita memberi yang terutama dan pertama atau sisa? Kalau yang minggu lalu kita bilang, 2 minggu lalu kali ya, tidak menyisakan tapi menyisihkan waktu untuk Tuhan. Oke, mungkin
segitu ya hari ini? Atau oke. I wanna edit something. Oke, cool. Maybe the reason that I follow Jesus is juga because He is the way, the only way. He is the truth and also the life. Dia tuh bener, Tuhan tuh satu-satunya jalan. Nggak ada yang Tuhan lain yang bisa nyelamatin kita. Apalagi kayak janji-janji Tuhan yang lain lah gitu loh. Pokoknya tuh titik dimana aku tuh paham dan ngerti kalau ini tuh memang udah akhir zaman, dan juga satu-satunya kalau kamu mau selamat, kamu mau hidup kekal, ya cuma melalui Yesus. Selain itu nggak ada gitu loh. Dan apa namanya, sekarang aku masih kayak pergumulan sih, because sekarang ini nowadays I see a lot of people, a lot of my friends itu tuh bener-bener memang bener yang katanya di Alkitab itu, kayak the world getting crazy, and then semakin susah lah, orang-orang sekarang tuh udah beda, udah susah gitu kan intinya gitu. And then gak banyak juga orang-orang tuh yang misalnya kayak kita nasehatin, or maybe we tell them that oh that's sin, that's not right, or maybe come on, come back to church gitu kan, kita youth bareng, kita ibadah bareng. Itu udah susah banget gitu loh sekarang. Orang lebih milih ke duniawiannya mereka, and then they enjoy it, padahal mereka satu itu nggak sadar gitu. Dan ini yang jadi pergumulan aku sih, yaitu karena I'm sad looking at my friend, mereka itu nggak ngerti tentang ini, even though they're Christian. Sebagian, ada lagi yang sebagian itu like they're Muslim, agama seberang gitu kan. Tapi yang Kristen ini yang lebih parah sih gitu loh. Ada satu titik di mana kemarin itu pas Jumat Agung, karena itu Jumat Agung, Good Friday, and then after aku nyelesain ibadah di gereja, and then aku remind her gitu kan, my friend, don't forget untuk ibadah gitu kan. And dia malah ngomongin aku balik gitu kan, emang kenapa, emang ini hari apa? Aku langsung tepuk jidat gitu kan, oh my god, it's Good Friday. Aku cuma bilang, ya you should lihat ibadah lah gitu kan, online juga nggak apa-apa gitu, at least kamu bisa bisa thankful for everything yang that happened to your life, or maybe thankful because he died for you, karena kan Jumat Agung gitu. Well, I don't know what's next. Dia cuma ngasih aku emoji smile doang. So yeah, at least I tell her gitu kan, daripada enggak kan malah susah gitu. So yeah, that's it sih. Itu benar-benar penting sih di zaman sekarang. Jesus is coming to us. Udah deket banget lah. Yeah. Well, at least you did the right thing, you did your job. Nanti sisanya terserah mereka ya kan. Kayak kalau nggak salah Yeremia atau yang bilang bahwa kalau kamu dipakai Tuhan untuk sebagai penjaga, tapi kamu ngasih tahu untuk orang lain berwaspada atau berjaga-jaga, kamu yang salah, darahnya akan ditimpakan ke kamu. Tapi ketika kamu sudah memberitahu, tapi orang itu yang nggak mau, ya udah, kamu sudah melakukan bagianmu, and God will do the rest. Begitu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Stefania, ada tambahan? Ya, terima kasih sekali teman-teman yang sudah gabung. Nah, sebelum kita selesai, karena cuma 1 jam aja, kita juga nggak mau ambil waktu teman-teman banyak. Bolehkah kita berfoto ria dulu? Oke, you can open your camera just for a while gitu ya. Cio sambil backup ya, aku print screen ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, one more time, coba ya. Sebentar. Tak kasih punyanya siapa ya? Titip WWW. Cio, kamu itu kan capture kan?
Hello? Yeah. Ya, oke. Sekali lagi ya. You capture ya. Oke. 1, 2, 3. Dan? Done. Oke, oke, thank you. So you're asking me ya? Nggak tahu loh aku. Sudah kan? Udah. Oh ya, oke. Thank you so much guys. Nah, Thank you so much. sebelum kita selesai, boleh ada yang mau di request doa nggak? You want to be prayed? Atau doa penutup mungkin boleh salah satu dari kita. Bisa doa penutup? Please pray for my skripsi progress. Oke, Jefta. Yes, we will pray for that. Your skripsi progress ya. Amen. Thank you. Oke, thank you. Ada lagi yang mau titip doa? Kita doain sekalian. Enggak? Oke. Oke, ada yang mau mendoakan nggak? Untuk penutup sekalian doain Cipta. Dari antara kita, Kak Surya, Ellen atau Kak Herlen bisa berdoa penutup. No? Ellen? Maybe I can, Okay, yes. Thank you so much. but maybe aku nggak bisa ini because the iPad I cannot. I mean, nggak ada muka aku. Okay, so maybe aku lebih pede with Indo, so yeah. Ya, nggak apa-apa. Okay. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas berkat kasih setiamu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih juga karena kami hari ini dapat berkumpul bersatu bersama Tuhan, walaupun online, tapi kami dapat bersekutu bersama Tuhan, dan kami juga dapat belajar sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan selesai, kami akan berpamitan satu sama lain Tuhan, dan akan bertemu lagi minggu depan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing juga, dan juga Engkau kiranya memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa secara khusus malam ini Tuhan untuk saudara kami Jefta Tuhan dalam proses skripsinya. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, memberikan kepintaran, kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu Tuhan, supaya Jefta dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik Tuhan, dan dengan kurun waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dalam hidupnya Tuhan, dan berkati juga kepada kami, ampuni bila hari ini kami ada kesalahan Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk komunitas ini Tuhan, supaya komunitas ini bisa semakin berkembang Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa malam ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you so much guys. Izin juga ya, ini nanti saya upload di YouTube. Is it okay? Oke. Siap, Miss. Ya, buat yang lain mungkin yang nggak bisa ikut bisa nonton gitu ya. Oke, thank you so much. See you next Monday. Kita juga punya grup WhatsApp, kalau mau masuk boleh ngomong ke aku ya. Oke. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. See Thank you you. next Goodbye. Tuhan berkati. Berkati semuanya. Bless you. Bless you.